92.7 बिग एफएम रे मु आपन सखीवाली सहेली गुड्डी किछि भी भल कथा हले मते लागे कि आपन पाखे सेरा पहुंची जिबा दरकार। ए देखु नाहंती समस्त चर्चा करचंदी केते वायु प्रदूषण हेलानी आम बेले ना हमें पूरा स्वच्छ एयर नउथुलु केते गच्छ पवन थिला सब किछि किंतु एबे सेही परिवेश को आमे ही प्रदूषित करूचे ना कोन ताहले चलंतु समस्या कथा हेले समाधान कथा हबा वर्तमान ए जुगरे पर पीढ़ी पाई केमती फ्रेश एयर बा गोटे भल एनवायरनमेंट समान को दे पारिबा। तो आज होची जातीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस सेथि पाई खास मो सहित वेरी वेल नोन पर्सनालिटी अछंती। आई होप तांको विषय रे कहिले तो गोटे मोर माने एपिसोड ही सरी जीवो किंतु एतिकी कहे परिबा से होछंती जने सबुज मनिष देखा भी बट प्रकृति पाई से निजक समर्पित करछंती। से परिवेशविद स्तंभकार शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही सर आपण तांको बहुत समय रे एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉक बा तांको लेखा आपण पढिथिबे। सर नमस्कार। नमस्कार सर हमें समस्या कथा बहुत हेई गले ओ किछिटा आर्टिकल पढिथिली आपनकर भी अन्य मानकर भी समस्या होची बहुत लोक कहउछंदी गछ लगेबा को जेते जागा नहीं सिटी तो बढ़िबो सेता तो हमें अटके पारिबानी किंतु ग्रीन वॉल रो कांसेप्ट मु देखली बहुत जागा रे जोटा कि आपनका घरे आपनका सिटी को काम कूल रखिबो माने टेंपरेचर बढ़ेबनी एटा हम ओडिसा रे काहे लागू हो। देखंतु वर्तमान परिवेश जनित जेते सब समस्या आमे देखुचे आम सम्मुख रे प्रेजेंट अछि वर्तमान से सब समाधान बाट विभिन्न भाव में आम करिपरिबा किंतु सबुठु सहज बाट होची आम चारिपट परिवेश रे सबुजिमा जेते अधिक रु अधिक वृद्धि पाइबो आमर परिवेश जनित प्रदूषण जनित समस्या सेते ह्रास पाइबो एवं आ गोटे भल परिवेश रे आम जीवन यापन करबा संभव होबो। तो सबुजिमा वृद्धि पाई आमको गछ लगेया पड़िबो। जदि सहरांचल कथा आपण कहिबे सहर रे बहुत गुडे जागा लोकन को उपलब्ध नाही जोठी कि से माने जंगल भलिया गछ लगेइकरी जंगल सृष्टि करि परिबे। तेणु रास्ता पाखरे बा पार्क रे इत्यादि रे ए सब जहाँ गछ लगा जाउची ता सहित जड़े व्यक्ति चाहिए तांको घर पाखरे मध्य अल्प किछि मात्रा रे गछ लगे परिबे। एबे जो वर्टिकल गार्डन कांसेप्ट आसीची ता अर्थ होची जे आमे ऊपर को छोट छोट कुंड माध्यम रे मध्य घरे कांथरे लगे पारिबा अनेक गुड़े गछ ताले कांथटा आस्ते आस्ते सबुज हो जिवो सबुजिमारे परिपूर्ण हबो। तेणु सेठू ऑक्सीजन बाहरिबो से तापमात्रा नियंत्रण करिवे एवं वायु विशुद्ध करिवे। एसी रो मात्रा कम हो एसी ऊपर निर्भरशीलता हमर आस्ते आस्ते कम हबो किछि परिमाण रे। तेणु गोटे भल सुंदर सबुजिमा परिपूर्ण परिवेश सृष्टि हबो। सर आजकल हम देखुछु कि घरे एयर प्यूरिफाई करबा पई भी किछि लोक पर्टिकुलर प्लांट्स रखुछंती जेटा कि घर भीतर रो इंडोर एयर को प्यूरिफाई करिवो ता विषय जदि सर किछि कहते लोक माने रखिबा पसंद करते। जो इंडोर प्लांट्स बा गछ कथा हमें आलोचना करछे तार केते गुडे भल गुण सब रहिछि। एक रे तो से माने ऑक्सीजन देबे हमको अम्लजान हमको अधिक मात्रा देबे। द्वितीय रे हम चारिपटे सबुजिमा परिपूर्ण हेले हमको गोटे भल प्रभाव पके मानसिक स्तर रे हमर भल फीलिंग गुड फीलिंग आसे सेटा गोटे रहुछि। ता सहित किछि परिमाण रे वायु विशुद्ध करिवार सेमान मध्य हमको सहायता प्रदान करंती। सामग्रिक भाव रे घर भीतर परिवेश कहा जाउछि जे भारत वर्ष रे अनेक घरे प्रदूषण सृष्टि होउछि विशेष करी जो लोक माने काठ व्यवहार करछंती अन्य से भलिया प्रदूषण सृष्टिकारी कार्य करछंती। तो सेही क्षेत्र रे जदि आमे ए भली घरे किछि गछर ना थिबो किछि जो गछ सीधा सड़क सूर्य किरण रे बंची पारे नाही तार आवश्यकता नाही छाई रे बंचिबार सेमानकर प्रकृति समय क्रमे से माने एडजस्ट करचंती सेही भलिया गछ को आनी कि आमे रखिबा। अपन सिंधी स्नेक प्लांट हो बा मनी प्लांट हो सेटा को भी आपण रखि पारिबे बैम्बो भी आपण रखि पारिबे। सर आ गुटे जिंस बहुत वर्ष तळे हमें पढिथिले कि जो फैक्टरीज रहूची तांको पाखरे दीटा जिंस करिबा पे कि तांको आखो पाखरे सब ग्रीन एनवायरनमेंट माने बेसी गछ लगाइबा पे जो ऑक्सीजन बेसी सॉरी अंगारकाम्ल बेसी एक्वायर करथबो प्लस तांकर जो फिल्टर्स अछि तांकर जो थ्रू कि माने धुआं बाहर होची ताको प्यूरिफाई करे कि बाहर को छाड़ा जेबा सेटा एबे भी किछि कार्यकारी हेना। देखो शिल्प कल कारखाना जो रही से प्रदूषण रो अन्य एक बड़ उत्स समय क्रमे शिल्प विप्लव जो इंग्लैंड रो आरंभ हैला सेठू आज पर्यंत प्राय 200 वर्ष अधिक समय हेलानी विभिन्न भाव में
ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ବହୁତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ବାହାରକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅତୀତରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା, ଯୋଉଥିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କଥା ହଉଛେ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଉଥିରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେସିପିଟେସନ କରିଦିଆହବ, ଫିଲ୍ଟର ଲଗେଇ ଦିଆଯିବ, ଯାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ପଦାର୍ଥ, କଣିକା ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନ ଯାଇ ସେଇଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସେଇ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକିରି ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବା ବିଚାରଧାରା ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଶା ଭାବୁଛି ସାର୍ କରିବା ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି- ସେଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ଆଜ୍ଞା, କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ସାର୍ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଆଜି ଆମେ କିଣିଲୁ, ବର୍ଷେ ପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବା ଗାର୍ବେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାର୍ବେଜ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଟା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ, ବେଶୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହବ, ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ଉପ ଉତ୍ପାଦ। ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମ କରିବା, ଅଧିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଲ୍କୁ ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପର ଲୋକମାନେ ମଲ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାନସିକତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ କମ୍ ସମ୍ଭବ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହଉ, ମୁଁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେ ବହୁତ ସୀମିତ। ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦବା, ସେ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି କଣ କରିବା ଦରକାର? ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କଥା ଆଜି କହୁଛେ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଜବ୍ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ସରକାର ବହୁତ ଆଇନ କାନୁନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇନ କାନୁନ କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନ ମାନିବେ, ଅମାନ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ବା ନିଷେଧାଦେଶ ସବୁ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ସବୁଜିମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାୟୁ କେତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇସାରିଛି। ଏମିତି ନ ହଉ କି ଆମ ସହର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିନ ସିଟି ଆଉ ଗ୍ରୀନ ସିଟି ବୋଲି ନ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ନିଜ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ, ନିଜ ନେଚରକୁ ଆପଣ କଣ ଦେଇପାରିବେ, ଗୁଡ୍ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ୍, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି। ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆଇ ହୋପ୍ ନମସ୍କାର। କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫର ଧୁନ ବଦଳାଉଥାନ୍ତୁ, ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ 92.7 ବିଗ୍ ଏଫଏମ୍, धुन बदल के तो देखो।